हेलो फ्रेंड नमस्कार। आज जानिया फ्रेंड 16तम इन्स्टॉलमेंट पड़ला परे आपणको अकाउंट को 17तम इन्स्टॉलमेंट केमती कला परे आपणकर 17तम इन्स्टॉलमेंट आपणको अकाउंट को आसीबो। ठीक अछि फ्रेंड, 17तम इन्स्टॉलमेंट पड़िया पई पाखापाखी बेसी दिन नहीं, तो आपणकर भूल भाल थिले केमती कले आपणकर 17तम इन्स्टॉलमेंट पड़िबो। ठीक अछि, मु आपणको ई क्वेश्चन कहबिनी अथवा कहबी किंतु सब किछि सटीक भाबरे बुझेबी आपणको। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखते फ्रेंड। आम भिडियोटी प्रथम अगर देखुले लाइक कर दिंते आम चैनल को सब्सक्राइब करनथिले ओडिया टेक टीम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करने फ्रेंड। ठीक अच्छे फ्रेंड, आसंती जानिबा। सर्वप्रथम फ्रेंड आपणकर जे कोनोसी ब्राउज को आसिक आपण लिखिबे, ए पाखे लिखिबे टंकाटी पड़ी थाए, तो आपण सर्वप्रथमे आपणकर आधार जो आपणकर आधार डीबीडी लिंक अच्छी जो अकाउंट को से अकाउंट सर्वप्रथम चेक करने फ्रेंड आधार लिंक अच्छी ना नहीं, डीबीडी लिंक है ना नहीं, से आपण को आधार ऑफिशियल वेबसाइट को आसिकी आपण चेक करने आपणकर को अकाउंट आधार लिंक अच्छी से अकाउंट ही पड़ो। जदि नहीं ताहेले पीएम किसान केमती पड़ो फ्रेंड, तो आपण को बताऊँ केमती चेक करेंगे। ठीक अच्छे फ्रेंड, वीडियोटी को फुल वाच करूँ कहीं आपण को भल हिसाब से बतैले जाए आपण भी जानवे। मु भी खुशी हेबी जे मो किसी गोटे भल बतई पारली। आधार ऑफिशियल पेज को आसीजे फ्रेंड, तापर आपण तल को स्क्रॉल करेंगे, बैंक सेंडिंग स्टेटस को आपण टच करि पारिबे। आपण टच करने फ्रेंड, तापर आपण सब एक्सेस को सर्वप्रथम आपण जो कृषकर चेक करने चाहते से कृषकर आधार नंबर टी आपण लिखिने। ठीक अच्छे फ्रेंड, मुझे लिखी नहीं, आपण भल हिसाब से लिखिए। गेर ओटीपी आपण टच करने। ओटीपी आसी जाए फ्रेंड, लॉगिन करने फ्रेंड। ओटीपी टी को देगी तापरे आपणकर आधार सेंडिंग को बैग रे अच्छी आपणकर आसीज फ्रेंड स्टेटस। देखी ना फ्रेंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे आधार अच्छी, आधार एक्टिव अच्छी, डीबीडी लिंक अच्छी। तो आपण माने जानी परिबे जे एई कृषक भाई रो स्टेट बैंक रे ही पेमेंट टी पड़िबो। आउ आपण निश्चित ही कि स्टेट बैंक टी आपणकर बंद थिले आपण चालू करिक रखिबे। आउ आपण जदि दूसरा बैंक अकाउंट चेक करथिबे तो केमती आसीबो, जो बैंक अकाउंट रे आपणकर डीबीडी लिंक अच्छी से बैंक अकाउंट आपण एमती चेक करंतु। तापरे आपण आ गोटे तरीका बतैछि फ्रेंड, आपण केमती आपणकर पीएम किसान पैसाटी आपण अकाउंट को पाई परिबे। आपण पीएम किसान ऑफिशियल को आसी जिवे, तापरे आपण पीएम किसान रो ऑफिशियल आसीगला परे ऐप को आसला परे आपण देखि पारथिबे फेब्रुआरी मासरे 28 तारिख रे बोधे 16तम इन्स्टॉलमेंट पड़ी फ्रेंड। आउ आपणकर निहाती आपण मानकु अन्य कहीं यूट्यूब भी कहूथे यूट्यूबर कहूथे, किंतु मु कहूँ फ्रेंड आपणकर ई केवाईसी टी निहाती चेक करने फ्रेंड। कहीं ई केवाईसी टी किछि मास गला परिबा किछि
ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା EKYC ଟି ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ବୟସ 40, 45, 50 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର EKYC ନିହାତି ମଝି ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଯଦି ସେ ଭାଇର EKYC ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି EKYC ଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି। ଆପଣ ନିହାତି ଭଲ ହିସାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନାଁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେମିତି ନାଁ ଆମେ ଖୋଜାଯାଏ। ଷ୍ଟେଟ୍ଟି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି। PM କିଷାନ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଭାଇମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫିସ୍ ନିଏ। ଆପଣ ନିହାତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭଲ ହିସାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଖିନେବେ, ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏମିତି କରି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି 1 2 3 4 ଦେଇକି ଆଉ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ବି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନଟା DVD ଲିଙ୍କ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ନାଁ ଦେଖିବେ, ତାପରେ EKYC ଟି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କେମିତି ଖୋଜିବେ? କେନାଉ ଇୟର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କେନାଉ ଇୟର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯିବେ ଆଉ ଟଚ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ତ IPL ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ନିହାତି ଆସିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋବାଇଲରେ ତ ଆସୁନି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆସିଯିବ। ସେ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗିଲା ପରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଇନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ OTP ଆସିବ। ସେ OTP ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ଆସିଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ନିଅନ୍ତୁ କେନାଉ ଇୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇ ପାଖରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସଟି ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାରି ନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 17ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 17ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁନ୍ ମାସ 25ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 25ରୁ 30 ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ 17ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।